बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलें आज आपके साथ कौवे की कहानी शेयर करते हैं। एक कौवा दरख्त पे बैठा हुआ अपनी किस्मत पे पशेमान और उदास बैठा हुआ था। वो ये सोच रहा था कि मेरा रंग कितना काला है और कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिस घर पे भी जाके बैठ के मैं बोलता हूँ सब मुझे वहाँ से उड़ा देते हैं। कोई मुझे पालना पसंद नहीं करता, तो मेरी ये ज़िंदगी बिल्कुल नाकाम ज़िंदगी है। उस दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग हस्ती बैठे हुए थे। जब कौवे ने रोना शुरू किया तो उसका आंसू नीचे गया और उस बुज़ुर्ग हस्ती के ऊपर जाके गिरा। उन्होंने कौवे से पूछा कि भाई कौवे मियाँ क्यों रो रहे हो। कौवे मियाँ ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि मुझे ज़िंदगी में कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई अपना बनाना पसंद नहीं करता, मुझे कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता, मेरी आवाज़ से सब चिढ़ जाते हैं। तो मेरी ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है? काश मुझे कोई हंस बना दे तो मैं सब लोग उसको कितना उसका प्यारा रंग है, कितना वो प्यारा पानी में खेलता रहता है, कितनी उसकी आइडियल ज़िंदगी है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि अच्छा पहले इस तरह करो, जाओ हंस के पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। कौवा खुशी खुशी उड़ा और हंस को ढूंढता हुआ उसके पास जा पहुंचा। जब उसने हंस के कहा, हंस मियाँ बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, तो हंस कहने लगा मेरी भी कोई ज़िंदगी है भला ना, मेरा कोई रंग है, सफ़ेद कलर है, पानी में पड़ा रहता हूँ, कोई भी मुझे पालना पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे अपने घर लेके नहीं जाता। ज़िंदगी देखनी है तो जाओ तोते मियाँ की देखो, जिसको हर बंदा अपने घर में रखता है, उसको पालता है, उससे प्यार करता है। तो कौवा हैरान परेशान हो गया। वो कहता है चलो ठीक है, मैं तोते के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ जाके कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। वो वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में एक घर में जा घुसा। उसने तोते से पूछा, जी तोते मियाँ बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मज़े की है, लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हें प्यार से मिठू मिठू बुलाते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें अपने साथ रखना पसंद करते हैं। तो उसकी ये आवाज़ सुनकर तोता हैरान परेशान हो गया। कहता है नहीं भाई कौवे, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, लोग मुझे छोटे से पिंजरे में डाल देते हैं, ना मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं उड़ सकता हूँ, मेरे पर काट देते हैं। इससे अच्छी ज़िंदगी तो मोर की ज़िंदगी है, कितने उसके प्यारे रंग हैं, वो कितने मज़े से अपनी ज़िंदगी जीता है, सब लोग उसको देखना पसंद करते हैं, उसके परों को लेके अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो भाई मेरी ज़िंदगी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। कौवा उसकी बात सुनकर मज़ीद हैरान परेशान हो गया। वो कहता है चलो मैं एक मोर को देखता हूँ, जाके उससे बात करता हूँ, क्योंकि उसको बुज़ुर्ग ने कहा था कि जिस जानवर को तुम कहोगे मैं तुम्हें वैसा ही बना दूँगा। खैर कौवा वहाँ से उड़ा और मोर की तलाश में मारा मारा फिरता हुआ एक चिड़ियाघर में पहुँच गया। उसने देखा कि सब बच्चे मोर की तस्वीरें बना रहे हैं, सब लोग मोर के परों को देख के खुश हो रहे हैं। तो कौवा बड़ा खुश हुआ। वो सोचने लगा कि वाकई मोर बनना तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। खैर जब सब लोग पीछे हुए तो उसने मोर से पूछा कि मोर मियाँ बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। तो मोर बेचारा रोने लगा। कहता मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, सब लोग मेरे परों को खींच लेते हैं, नोच लेते हैं, सब मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, मुझे कहीं जाने नहीं देते, कहीं मैं अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता, तो मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो कौवा हैरान परेशान उसको देखने लगा। कहने लगा मोर मियाँ मैं तोते के पास से हो के हूँ, हंस के पास भी गया था, लेकिन सब ने यही कहा है कि हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो तुम यहाँ पे चिड़ियाघर में रहते हो, बराए मेहरबानी तुम्हें ज़्यादा पता होगा, मुझे बता दो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है। तो कुछ देर मोर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़िंदगी में एक ऐसा परिंदा बनना पसंद करूँगा जिसको यहाँ पे कोई भी बंद करना पसंद नहीं करता, ना उसको कोई बंद करता है, वो आज़ाद घूमता रहता है। तो कौवा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा मुझे बताओ, मैं वही परिंदा बनना चाहूँगा। तो मोर उसको कहता है वो परिंदा है कौवा,
کیونکہ کوے کو کوئی بھی بند کرنا پسند نہیں کرتا۔ جو دل کرتا ہے وہ کھاتا ہے، جہاں دل کرتا ہے اٹھ کے جاتا ہے۔ سارا آسمان ساری اس کے پروں کے نیچے ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس کو اپنے پاس بند کرنا، اس کو قید کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو کوا یہ بات سن کے حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس پہلو پہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر وہ اڑتا ہوا بزرگ کے پاس جاتا ہے اور بزرگ اس کو کہتے ہیں جی کوے میاں بتاؤ تم کیا بننا پسند کرو گے؟ تو کوے نے ان کو ساری کہانی سنائی اور کہا میں کوا ہی رہنا پسند کروں گا۔ تو یہ بات سن کر بزرگ مسکرا دیے۔ تو جی ناظرین، یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی میں ہم سے بہتر ہے۔ ہم وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں مگر دوسروں کے پاس ہوتی ہیں، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ یقین مانیے چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے، جیسے آپ ہیں، آپ اسی کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ فلاں بندہ ایسا ہے تو میں کاش ایسا بن جاؤں اور اسی چکر میں آپ پریشان اور پشیمان ہوتے رہیں۔ آپ کے سامنے یہ پوری کہانی ہے، آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کوے کو بزرگ نہ ملتے تو وہ ہمیشہ روتا ہی رہتا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو رونے سے بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے، جیسے بھی ہمارے حالات ہیں، ہم نے اس میں اپنے آپ کو بہتری میں لے کے آنا ہے۔ آپ اگر یقین مانیں، میں اس طرح کی بات کرنا پسند کروں گا کہ اگر ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے تو یقین مانیے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان پیسے سے بہت مہنگی چیزیں تو خرید سکتا ہے، لیکن پیسے سے انسان خوشی نہیں پا سکتا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پیسے سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، خوشی نہیں خرید سکتے۔ میں آج لاہور گیا ہوا تھا، واپسی پہ میرا دل کیا کہ میں نے چند باتیں آپ سے کروں۔ واپس آ کے میں نے ایک موٹیویشنل یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ٹائم نکال کے بنائی ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اس بات پہ پریشان نہ ہوں کہ فلاں بندہ ایسا ہے اس کے پاس یہ ہے، فلاں ایسا ہے اس کے پاس یہ ہے۔ یقین مانیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ سب سے یونیک ہیں۔ آپ جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، آپ سب سے الگ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی پہچانا ہی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد اس کوے نے ہوا میں ایسے اڑنا شروع کیا جیسے پورا آسمان ہی اس کا ہے۔ اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ تو پلیز اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اپنی لیمیٹیشن میں رہ کے بدلنے کی کوشش کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ کاش ہم ویسے بن جائیں، کاش ہم ویسے بن جائیں۔ جو آپ بن چکے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں۔ تو امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو پسند آئیں گی، آپ اپنی لائف میں پازیٹیو وے سے آگے بڑھنا پسند کریں گے۔ اگر میری باتیں پسند آئی ہیں تو ان کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی کوئی غم پریشانی آپ تک نہ آئے، ہمیشہ آپ ہنستے رہیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا دیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔